अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना कि सारे भिरा ठीक हो सन। जी दोस्तों, अज बोर से बैठा मैं तो एक गाल मेरे को याद आ गई है। मैं कह वो भी दोस्तों नाल मैं शेयर कर छोड़ा। दोस्तों, 1990 की गाल है। मैं राती अपने बोर से बैठा से ते उस दिहाड़ साडा है नहर दा पानी। असां अपनी नहर दा पानी जड़ा है ना लावना है। ते मैं ट्रैक्टर जड़ा ना इसाई मैं अपना खड़ाया होंदा भी जेड़े ले नहर दा पानी लैंदा हम ना, जेड़ा रकबा पीच वञे जेड़ा बच वेंदा है ना, तो वत मैं के करना मी वत मैं अपना ये ट्यूबवेल चला देना मी। ये ट्यूबवेल चला के ते मैं ला देना मी अपने बकाया रकबे को पानी। तो दोस्तों, रात दा टाइम आई सारी नहर दी आई वारी। अल्लाह बच के सदीक अवान को ओ ते मैं पानी लई खड़िया से दोस्तों। ते राती चिरक दा टाइम आई, मैं को प्याद है सदीक भाई तू पिछा नहर ते नाले दुते भुआली मरे से कि क्यारे ते खड़ से। मैं को आखे जी मैं आख उस आखे चलो तू था क्यारे ते खड़ो ते मैं जड़ा है ना वैना पिछा भुआली मरेना। मैं कह ठीक है। मैं इतना क्यारे ते खड़ो थियां, मैं इस क्यारे ते खड़ो तामी ते ये जड़ा नाला थोक नज़र आंदा पिए ना, चाचा सदीक जड़ा है इस नाले नाल पर कई मोटे ते ओ टुर पिए। मैं हूँ इतना पानी लई खड़ोता मी, जेड़े पानी लई खड़ोता मी तो दोस्तों ये इनू थोक नज़र आंदी पई है रेलवे लाइन है। ये जड़ा ये घाल है जड़ा क्यारा थोक नज़र आंदा पिए ना, इस क्यारे दे बीच पानी लगा खड़ोता है। ते मैं इत्था सिरे दे उत्ते खड़ोता मी, यानी कि रेलवे लाइन दे नज़दीक खड़ा मी। ते इनू रेलवे लाइन वाले पासों एक बंदा तकरीबन रात 1:30 दा टाइम आई। इनू एक बंदा लाइन नाल इवें टप्पा वेंदा है। मैं उस बंदे ते अला कीता। मैं कहा यार कौन है? खड़ो। वो बंदा रुका नहीं, वो ज़रा तेज़ से अपने कदम तेज़ किते ने ते रवाना थी गया। मैं भला उस अला कीते। मैं कहा यार कौन है? गाल तो सुन। उस अपनी स्पीड वधाई है चा। तो दोस्तों जेने उस स्पीड वधाई है ना, तो अल्लाह बच के सदीक अवान को वो इतना इस नाले से गवेंदा पे उस मेरा आवाज़ सुने, उस समझे शायद ये मैं को सड़ेंदा पे। वो चाचा सदीक जड़ा है ना वो पिछा वाला है। वो पिछा वाला है। मैं को पूछा से खैर है क्यों मैं को सड़े, क्यों आवाज़ मरेंदा बैठे? मैं कहा चाचा सदीक मैं तय को तो नहीं सड़ा। इनू लैन नालों एक बंदा टप्पा वेंदा आई ते उस ते मैं अला कीते ते उस मैं को जवाब नहीं दिता। उस कह अल्लाह दा बंदा कई तेरे कोल आई कई चाह के ते अगू फिर गया होवे आ, अगू क्यों नहीं फिरा? मैं कह चाचा सदीक अजकल वो हालात को नहीं रहे जेड़े अगे होंदे हैं। ये जो खुदा दा खास्ता वो बंदे को कोई असला होवे ते मैं को मार वने वत मैं क्या करे सा। वो मैं को प्यादा कि यार तू तो बुजदिल है। मैं कहा चाचा सदीक किसी बुजदिली वाली केड़ी गाल है? तो चाचा सदीक आ के यार मैं जड़ा नहीं बंदे दे पिछू है ना, वो कई चाहिए थे स्पीड दे के वो दे पिछू मैं भी कई चाह के मैं भी पिछू। बहरहाल असा बंदे को पिछू मिल गए हैं। अल्लाह कीता से बंदे ते भाई खड़ो वन जिमें न वैसे असा आ गए हैं। टार्च सारे कोल रात पानी लैंदे हैं ना, ते वो जो टार्च मारी है ना वो एक औरत है तकरीबन 55-50 साल उनकी उम्र हो सी।
گجڑی تکی تکی تلے سٹ گتی ہے تے ہاتھ بدھے نس چا وہاں کہ بھائیا میں مسافر ہاں میں کو آکھو کئی گال صدیق آکھے تو ساری بھین ایسا تے کو آدھے کئی گال نہیں جو تے اللہ کی تے سے تو کھڑی کیوں نہیں اسا کہ گال ہی میں بھی میں میاں والی چوں دوائی گدی اپنے بھرا دی میں وہ دوائی گن کے آندھی پئی امی میں لاؤنا بکھا رہی تے بھول کے میں کوٹل جام لے کھڑی ہوں تے ہن میں اتو پوچھا نہ کہ تو 5-6 کلومیٹر بکھر ہے میں وہ پیدل ویندی پئی ہاں تے اتو بس تے چڑھ کے تے میں ویسا میں گھر جھنگ ہے اسا اس کو آ کے سارے گھر نال ہے تو سارے گھر دل سویرے لگی ونجے اس آ کے نہیں میں کچھ صدیق پیدا کہ ٹریکٹر گینا ایک وڈے تے چھوڑا میں تو ٹریکٹر سٹارٹ کیتا ہے تا اوک بلائے اساں اس لیے عباس چوک تو راتی ویندیاں نے گڈیاں اساں اتھا پہنچ گئے ہیں تو اوک جاشا میں پہ لئیے تے تنا 10 کے 12 روپے کرایہ جڑا نا بس والے دا بنا وہ میں دیتا ہے وہ کو بس تے بلائے تے وہ کو گھر روانہ کیتا سے آرام نال وقت والا ہیں تے اساں آکھا جڑا ہے بھئی کیارے کو پانی لایا سے دیکھا دیکھوں پانی اتنا زیادہ کونے نہر دے وچ جڑا سا واپس آئے خدا تے یقین کرو بھئی ایڈا پانی آئی نا سارے تقریباً 1.5 کلہ جڑا نا مونگی دا گرمیاں مونگی وائی پیا سے 1.5 کلہ سارا جڑا نا رقبہ او پیتا کھڑا ہے تا اگر بندہ کہیں دی مدد کرے نا تو اللہ پاک ان دی مدد کرے دا اج بور تے بیٹھا میں ایک واقعہ یاد آگے چلو میں کہ دوستاں نال شیئر کرنا چاہ اگر پسند آوے تو لائک تے کمنٹ کرائے چاہ تے اپنے بھرا ملک میت کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ